والصلاة والسلام على رسول الله. توكلت على الله، توكلت على الحي الذي لا يموت، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنولا كفولي لاسي مليان بلا جلما أمان سمع الله mi ni an filɛ ka ni wuli ka jɔ fɛn o fɛn kɛ siga fosi t'a la an acteur kelen kelenna an bɛɛ lajɛlen ka da la an bɛ min kɛ an bɛ min fɔ an bɛ min mɛn minnu bi ka anw mara anw ka kɛlɛ min y'a sabati k'a fɔ ko jamana maracogo kun man ɲi nin bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ contrandi ye kotigi ɲɛkɔrɔ don dɔ la inshallah. Donc o la bɛɛ k'i janto i ka fɔta ani ka kɛta la. Plus que jamais M5 RFP ani fanga bɛ ɲɔgɔn fɛ n'an y'an kɔnɔnajɛya baara in fɛ inshallah. Ninnu tɛ kɛlɛ in tɛ ninnu ko ye minnu b'an kunna. O la yan'an ka don kuma kɔnɔ o tɛ laada ye dɛ, o b'an dusukun de kɔnɔ. Duwawu bɛ kɛ minnu binna Maliko la, minnu binna le 10, 11, 12 juillet tuma min na n'u bɔra u ma foyi ɲini ko ji ɲuman ka di u ma, kalan ka di, kiri ka tilen, jamana ka mara hɔrɔnya ni danbe kɔnɔ, tiɲɛ ka di tiɲɛtigi ma, jo ka di jotigi ma, jalaki ka di jagaltigi ma, Mali sariya ka tilen. U ma foyi ɲini ni nin tɛ. Mugu cira u la, an bɛ dugawu kɛ minnu sara Ala ka hinɛ u la. An ka jamanaden minnu binna a civil fara a militaire kan jamana kɔrɔ a n'a camancɛ kana se fan o fan ma, an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ u la. An balima journalistw an tɛ ɲinɛ aw kɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la foli ye aw ta ye. I m'a mɛn gɔngɔn duuru i sen fila bɛ dugu ma. Ni M5 RFP yɛrɛ dama kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka na an ka kuma kɛ, n'aw ma ko in ta k'a fili fiɲɛ fɛ a tɛna se yɔrɔ la, an b'a jigi a kan ka se yɔrɔ min na. An bɛ foli lase aw ma. Min b'a ta télé la o, min b'a ta réseaux sociaux la o, min b'a ta radio la o, min b'a sɛbɛn o, an bɛ foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. K'an ka militant sɛgɛnbali ɲɛnɛbaliw foli ye aw ta ye. N'i y'a mɛn comité stratégique, cɛ dɔw de sɔnna, muso dɔw de sɔnna, denmisɛnnin dɔw de sɔnna ka jɔ ka kɛ comité stratégique fanga ye terrain kan. An b'o foli kɛ aw yɛrɛ ye. Ala k'a n'aw sara. Ka bɛɛ lajɛlen fo an ka wulada in na kunnafoni di kɛnɛ kan min n'a bɛna tali kɛ ko maliyɛndenw wulila le 18 août, sinon depuis le 5 juin 2020 n'o de wolola rassemblement des forces patriotiques la. O wulikajɔ in n'an kun y'a kɛ kun min kama, an ka laɲini kun tɛ ko minnu bɛ ka fanga tɔnɔ dun ko ka falen don o la dɛ. An ka laɲini tun ye ko fanga maracogo de ka yɛlɛma. Nka bi minnu nana le 18 août k'u nana ka na an ka kɛlɛ kun cɛ, k'olu sɔnna an ka hɔrɔnya ni danbe ani tilennenya ani malikurajɔ kɛlɛ ma, k'u bɛn'o baara waleya. Anw y'a ye fɔ ni min farala gɛlɛya kan fɛn ma bɔ a la ka se bi ma. O de la an ko k'an t'an bolo bi. O hukumu kɔnɔna na o bi jateminɛ anw ka nasansegiw kɔnɔ, o bi jateminɛ sugutaga siraw la, o bi jateminɛ an ka jigiɲɛw kɔnɔ, o bi jateminɛ kabini jamana yɛrɛ kɔnɔ hakilisigibaliya, o bi jateminɛ ka taa gɛlɛya min talen bɛ ka an sɛgɛrɛ an ka jamana marabolo bɛɛ lajɛlen na an'an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ka duw kɔnɔ. Aw bɛɛ lajɛlen, aw ni ne, anw b'a kalama. Gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ bi kabini dɔ farali la fɛn minnu bɛ yen nɔ ni o ye dunta ye olu sɔngɔ kan, o b'o waleya. O la anw y'a ye k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko anw dar'a la, k'a fɔ ko kɛlɛwulikajɔ min n'an tun y'o boloda ko M5 RFP, k'a fɔ ko kɛlɛ ma se a dan na. Anw nana ye
k'a fɔ jamana yɔrɔ minnu bɛ yen bi ni o y'a sɔrɔ ko wulikajɔ kɛra ko k'o mara falen ni somɔgɔ ko min kun yera ko kɔnɔna na ni maa min n'o bɛ ta ka bila teriya sira la jɔyɔrɔw la kɛlɛ kun kɛra o min kama fɔ min farala o kan bi sinon o ma bɔ a la a b'o cogo la ka na se jamana politiki baara taabolo ma démocratie a ye wulikajɔ kɛ laɲini minnu nɔfɛ jamana kɔnɔ ni o de ye jamana ka kɛ état de droit ye anw b'a ye k'a fɔ fanga min bɛ an kunna depuis le 18 août olu ka baaraw taabolo maaw bɛ minɛ cogo la min ka d'u ye k'a sɔrɔ filɛli ma kɛ ka taa sariya ma olu yɛrɛ sariya bolo minnu taara an fɛ k'a daminɛ an ka sariya sunba la min sɛbɛnna ni martiriw jeli 92 ka na se charte de transition min ni an bɛnn'a kan ko ka transition dilan n'a ye olu yɛrɛ ka jamana mara cogo la olu b'o bɛɛ lajɛlen fili u kɔfɛ ka taa n'u hakilina ye parce que u jigi bɛ marifa kan ni ala sɔnna ma u jigi bɛ ala ni jamanaden ɲumanw kan o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ anw nana jateminɛ k'a fɔ fɛn tan b'a yira k'a fɔ ko nin transition in taabolo man ɲi fo ka yɛlɛma don a la o de la an tɛ se ka sigi k'o lajɛ o fɔlɔ ye jumɛn anw y'a ye k'a fɔ CNSP tuma min na n'u nana fanga ta u y'a fɔ u da n'u hɔrɔnda la k'a fɔ k'olu nakun tɛ ka mɛn fanga la k'olu nakun ye ko ka fanga sigi civiliw ma une transition civile u ka baara kɛ nka bi an y'a ye kakiw ani force spéciale ka finiw olu falenna alhamdulilayi alimamuw ka gulokibaw ni politikimɔgɔw ka vɛsi la ka terrain bila ka bureau climatisé k'o kanu bonya o dusukun na k'a sɔrɔ jamanadenw bɛ ka faga u ɲɔgɔnnaw bɛ ka faga cogo la min ni o y'a sɔrɔ a ka bon hakili ma o la an ko anw ma fanga di anw ma fanga kɔrɔ kɛlɛ k'o ko ka bɔ an ye koyi anw y'a kɛlɛ de ko jamana mara cogo man ɲi a filanan autorité minnu b'an kunna ni o ye transition mɔgɔw ye ne y'a fɔ plateau caman kan n ko mɔgɔ i ŋaniya ɲɛna cogo o cogo n'i ti ko ɲɛdɔn a bɛ tiɲɛ i bolo ye wajibi de kunkolo gɛlɛya se ka lɛtiri kalan koyi i bɛ kalan de kɛ wa n bɛ min f'i ɲɛna n ye stratégie de guerre kalan ani n ye jamana mara kalan fɛn kelenw tɛ dɛ an ka dɔn jamana min hali ni o y'a sɔrɔ a bɛ état normal la jamana min n'a basigilen don a mago bɛ maaw la maa minnu bɛ diplomatie maîtriser jamana o jamana échouera diplomatie la i bɛ échouer i ka ɲɛtaga la i ka relation na i ka jamanadenw i b'olu tɔɲɔ ka di jamana wɛrɛ ma bunti o exemple y'o o yira anw na Mali kɔnɔ yan tuma min na M5RFP texte liminaire min sɛbɛnna je ne suis pas d'accord avec vous pas des partenaires certains partenaires. Il faut appeler le chien par le chien, le chat par le chat. La France a tué des civils au Mali. Il faut l'écrire. C'est la France qui a tué des civils et le gouvernement du Mali n'a fait aucune déclaration avant la lettre que le M5RFP, avant la dénonciation du M5RFP. Ko in kɛra don min na u y'u maa ka tile joli kɛ gouvernement ma kala don a ɲɛ na ka bɛn n'a ye M5 kɛlen k'a ko dénoncer o de kɔfɛ k'u ka bɔ ka kuma jamanadenw fɛ u ye lettre kɛ ka faransi ye kuma min fɔ k'o de tiɲɛtigiya ko u ye terroristes de faga k'u ma civils faga jamana camancɛ la maliyɛnw anw tɛ yen ni anw ka administration tɛ yen ONU bɛ yen faransi de bɛ yen Serval de bɛ yen n t'a dɔn u ka takuba wa kabuka de an t'a tɔgɔ dɔn olu de bɛ takuba olu de bɛ yen ni ONU nana rapport bɔ bi k'o kuma tiɲɛtigiya k'o segin jamanadenw ma k'a ta rapport bɔli la ka na se bi ma a tɛ anw ka président de la transition na a tɛ anw ka vice président na o min ɲɛsinnen don ko ka jamanadenw ni an'u ka nafolo ani ka jamana dugukolo kala kana o t'olu si ka déclaration na k'a fɔ hali jamanadenw ye k'a fɔ ko in ma bɛn an ma. Am
se ka kɛ o an bɛ se ka sɔn o ma cogo di an ka jamana hɔrɔnya min taara ka di jamana ma an bɛnbaw fɛ an k'an sigi k'an kɛ jɔn ye an ɲɛnama ɲɛna an tɛna jɛ n'o ye ala ka sunkalo ɲuman tɛmɛ ala ka sunkalo ɲuman tɛmɛ inshallah o la a sabanan an b'a ye k'a fɔ autorité minnu bɛ anw kunna olu ka fɛɛrɛ fangakɔrɔ binna ni mun ye marché public o bɛ di maa ma maa min ye n diya maa min b'a la n'o ye n kanu a bɛ taga d'o ma anw y'a ye k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye fɛnw ye min n'a pratique bɛ ka continuer hali bi a point 4 na M5RFP cɛ dɔw de binna wala u sara u ma sa ko ka fanga minɛ ko k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma o ka jamanadenw tɔɔrɔ u sara ko ka yɛlɛma de kɛ ni fanga nana ka yani daga dolu ka kiri la u kɔnna min y'u faga ka cabinet dilan ka d'o ma ne t'a fɔ premier ministre ne t'a fɔ deuxième ministre fagali kɛra ka président min to yen ale de ka fauteuil tun bɛ ka préserver mɔgɔ min kan ka kiri bi n'o o y'a sɔrɔ a kan ka minɛ ka jɔ jamana sariya ɲɛkɔrɔ cabinet de dilanna ka d'o ma anw ka su dalen don dama don kuma la donc o b'a yira anw na ko nin transition in taabolo man ɲi a kan ka rectifier diyagoya a duurunan anw y'a ye k'a fɔ fanga ye ne ta ye jamanadenw ta tɛ yɛlɛma foyi ma don o la o de la yɛrɛsagokɛ kɛra jamana sariya y'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛna camancɛ fanga in na mɔgɔ o mɔgɔ bɛna Mali mara fɛn min b'i bolo nafolo la k'i k'a déclarer jamanadenw k'a dɔn bi aw ni ala cɛ anw b'a dɔn joli hali ninnu min sara joli la bi wa n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ɲininka est-ce que hali u bɛ ka min ta bi a dɔnnen tɛ an fɛ kuma tɛ min b'u bolo kan donc o y'a yira k'a fɔ u bɛ yɛrɛsagokɛ de la sariya labatoli tɛ a wɔɔrɔnan anw y'a ye k'a fɔ corruption kɔni o min ye jamana fan bɛɛ datugu CNT sigicogo o y'o waleya an ye gouvernement tacogo o y'o waleya an ɲɛna wa b'o cogo la jamana marché public bɛ ka passer hali sini ni système kɔrɔ de yɛlɛma ma don a la donc an b'a ye k'a fɔ cogoya bɛɛ lajɛlen na yɛlɛma min ni jamanadenw wulila kama a ma daminɛ fɔlɔ an tɛ se k'a to yen fo a ka rectifier ka fanga segin jamanadenw ma o la o baara in kɔnɔna na u yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn ni o ye farafinna CEDEAO jamanaw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan olu ye cakɛda min bila sen kan ka jamanaw ka gestion jateminɛ u ka mara taabolo jateminɛ bɛɛ sɔrɔ don sarada cogo a n'a boson cogo jateminɛ olu ye rapport min bɔ jamana kan kuma min yɛrɛ b'a kɔnɔ a fɔli maloya bɛ ne la a ye lagosi an ka jamana a mara cogo ma kosɛbɛ foromafɛn tilacogo la tellement que corruption sera niveau la a taara ka fɔli dan a wolonfilanan o de ye transition in a kan ka kuncɛ ni fɛn min ye ni o ye fanga ka sigi an kunna jamanadenw bɛɛ b'u yɛrɛ fanga min na ni o ye hɔrɔnya ani malikura fanga ye an b'a ye transition in ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen a bɛ ka tigɛ yaasa ka fanga in kɛ sabara ye k'a dilan k'a bɛn dɔ pointure ma o tigi k'a don a sen na ka taa n'a ye n'an tɛna an sigi k'o lajɛ fiyewu fanga min bɛna transition in kɔfɛ a bɛ kɛ maliyɛnw ka fanga de ye a tɛ kɛ faransi ta ye a tɛ kɛ CNSP ta ye a bɛ kɛ maliyɛndenw ye min sigi de ni ala sɔnna a seginna a b'o cogo la ka jamanadenw k'olu kɛ den kɛrɛfɛ ye u yɛrɛ ka jamana kungo la ni fɛn min ye olu ja u b'o de kɛ hali ni o y'a sɔrɔ kɔsa in na pour que k'a yira sabula olu bɛ ka diɲɛmɔgɔw de sago kɛ olu bɛ k'a ɲini de communauté internationale olu de k'a fɔ k'u ka transition in taabolo ka ɲi olu ka laɲini y'o de donc hali ni o y'a sɔrɔ premier ministre a ye a ɲini ka jɛkulu dɔ sigi sen kan nin wagati in na k'a kɛ i n'a fɔ ale ye politikimɔgɔ bɛɛ wele ka société civile bɛɛ wele k'u ka taa sigi ka kuma ko kan min ye Mali
réforme ba minnu kan ka kɛ n'a bɛ tali kɛ élection ko la n'a bɛ tali kɛ hali jamana yɛrɛ sariya sunba la mais kɛrɛnkɛrɛnnenya na wele kɛra min kan ni o ye élection ko ye i b'a ye k'a fɔ maa minnu acteurs minnu concernés don u si ma motiver nin ko in fɛ sabula ko in kɛcogo ma ɲɛ a kun ma ɲɛ wa minnu kɛra ka kɔn o ɲɛ bɛn kɛra minnu kan olu ma bila sen kan i n'a fɔ organe unique de gestion des élections donc o la on b'a ye k'a fɔ Mali kɔnɔ yan personne ne va plus faire semblant non i bɛ agi tiɲɛ kan an bɛ min ye an bɛ min faamu walima an tɛ sɔn fanga in tɛ maa si tiɲɛ tɛ maa si kelen bolo tiɲɛ ye fɛn min ni o y'a sɔrɔ a bɛ bɛɛ ka portée la o la ni an ye point 9 ta anw ka jamana bɛɛ lajɛlen b'a dɔn révision constitutionnelle réforme ba minnu kan ka kɛ jamana kɔnɔ ni si tɛ se ka kɛ fɔ jamanaden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen olu ka u hakilina di a kan anw b'a ye projet min kan ka porter jamanadenw fɛ o ko bɛ ka dilan ka sɔrɔ jamanadenw t'a kalama u sen t'a la ko experts talen b'olu bolo min bɛ ka baara kɛ o kan anw b'a ye k'a fɔ maa si se ka mɔgɔ mara maradenw kɔ donc o hukumu kɔnɔna na o baara min bɛ senna o bolo dibi la an b'a kalama mais u bɛna dɔn k'u ye sa ta k'u ma don min n'u bɔra n'a ye k'u b'a turu an kunna an tɛna sɔn fiyewu. A point 10 o ye an ka CNT Conseil national de transition an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a tɛ sariya kɔnɔ wa a tɛ jamanadenw représenter bɛɛ b'o dɔn k'a daminɛ a sigicogo la a sigira ni sariya minnu ye k'a daminɛ yɔrɔ min don n'ale de bɛna ta ko ka jamanaden bɛɛ kunkan fɔ jamana yɔrɔ caman y'a sɛmɛntiya k'a fɔ k'olu tɛ u yɛrɛ ye a kɔnɔ donc an b'a ye o la k'a fɔ o CNT min filɛ ye o bɛɛ lajɛlen b'a yira k'a fɔ ninnu ka fanga min bɛ yen a mɔgɔw taara cogo min na a dɔnnen don u taara lahala min na a dɔnnen don maaw bɛ yen nɔ olu taara 2014 k'u kɛ DFM ministère de la défense la kalo 7 kɔfɛ u gɛnna ka b'u place la k'a sababu u ka gestion man ɲi olu de kɛra CNT kɛsɛre ye bi donc o b'a yira ko fanga in maracogo jugu an b'a kalama ko kuma bɛɛ n'a fɔ don de a dɔnnen don donc an b'a ye k'a fɔ fanga kɔrɔ in a ye mara kɛ ni jogo juguya kelen min ye yɛlɛma fosi ma don a la ninnu ka mara taabolo la donc o la nin de la M5 RFP an y'a ɲini plus que jamais ni ala sɔnna a ma ko dɔgɔya o ti kɛlɛ sa wa an yɛrɛ man dɔgɔ koyi ayi jamakulu cɛ 3 minnu dalen don ɲɔgɔn na qui sont sincères olu k'u bolo di ɲɔgɔn ma fanga b'a la ka tɛmɛ nafigi jamakulu caman kan n'i y'a ye anw ka hakilina anw ka taabolo fanga ka yɛlɛma refondation ka kɛ jamana ka segin jamanadenw ma a kuma bɔra cɛ minnu da a mana minnu ka wuli ka jɔ la minnu yɛrɛ y'a kɛlɛ bi n'olu wulila n'a kuma ye o kɔrɔ ko tiɲɛ de bɛ anw da wa hali sini an b'o tiɲɛ kelen ninnu fɛ inshallah o de la M5 RFP ko ka mɔgɔw hakili lajigi k'a fɔ kuma min na an bɛ kɛlɛ bilennen kɔnɔ awɔ an bɛ kɛlɛ bilennen kɔnɔ Allahu akbar a hakili b'a la seliba kalo nana jɔ an kunna an ko jamana in ye jamana min ye diinɛ danbe laada taabolo bɛɛ lajɛlen bonyanen don jamana in kɔnɔ n'a ma ɲɛ an bɛ ka wuli ka jɔ kɛ jamanadenw de tɔgɔ la an ye trêve kɛ o wagati o don in bonya kama alhamdulillah ka jamanadenw fo u y'o ko in kunbɛn ni bonya min ye kalo min kun dalen b'an kan shahrul Qur'an wa maghfira wa rahma shahru Ramadan o bonya kama an y'a kanu ni ala sɔnna a ma waliw bɛ waliw la k'olu suspend fɔlɔ ni ala sɔnna a ma nka ni ala ye sunkalo ɲuman tɛmɛ boulevard de l'indépendance a ma taa ka bɔ a nɔ la fanga in u b'a yɛlɛma walima an b'a yɛlɛma
u b'u tile u b'u jogo ɲɛ u b'a dɔn ko olu ɲɛda cɛɲa ko tɛ ko Mali maracogo ɲuman de ko don u b'a yɛlɛma walima an b'a rectifier u bolo jagoya a b'o cogo la masi ka n'i yɛrɛ lafili masi ka n'i yɛrɛ kala lafili Mali jɔra fɛn min kan Mali jɔra fɛn min kan fɛn baw de don fɛn baw de don wa jitɔya o tɛ maliya dɔ ye dɛ transition in bɛ yɔrɔ min na bi M5 RP ye jateminɛ caman de kɛ an bɛ hami ni jamana in ye jamana in jɔrɔ banna jamana in bɛ se ka rectifier cogo min na jamanadenw ni a n'u ka nafolo bɛ se ka tanga cogo min na o de la depuis le 18 août ka na bila fɔ bi la an bɛ sira min kan et le M5 RP depuis le 5 juin ka na bila bi la nous avons tout le temps agi dans la légalité et nous allons obtenir le changement dans la légalité Inch'Allah siranya tɛ n'o de fɔ fanga kɔrɔ in olu kolonɛli cɛ 5 faralen fanga kɔrɔ in kan u n'u ka force spéciale n t'a dɔn force spéciale ɲɛsinnen don manifestants de fagali ma wa ou bien terroristes de wa à 35 km de Bamako l'autre jour fanga u nana bi an ka postes kan ka civils jatigɛ ka mugu ci mɔgɔw la recours foyi ma se ka wuli ka t'olu neutraliser hali bi an t'a dɔn ko kɛra cogo min na o ma force spéciale ka spéciale ye jumɛn service de renseignement ka baara ɲɛsinnen don dɔrɔn ni u sigara maa min na ko u bɛ fauteuil min kɔnɔ k'u bɛna k'o kɔnɔ k'o tigi de minɛ ka taa don kaso la wa walima information de bɛ ɲini k'a di homme de terrain ma u ka juguw kɛlɛ an ka yɛrɛ ɲininka donc u k'a dɔn ninnu ye questionnement de ye maliyɛndenw bɛ nin bɛɛ kalama u b'u ɲɛsin ka ko in tile walima an b'a tile u bolo ni Ala sɔnna a ma o la ka ɲini maliyɛnw fɛ wagati min n'an bɛ ka don a la Paki tɛmɛna a kɛra wagati ye wagati min an ye trêve kelen min kɛ an y'a observé wa hali sisan chrétiens ka wagati de prière ni méditation an b'o de kɔnɔ wa an bɛna don sunkalo fɛnɛ la tiɲɛ yɛrɛ la jamanaden kelen kelenna bɛɛ an bɛɛ k'an dusukun kɛ kelen ka Ala wele Mali an ka Ala wele Mali awɔ wallahi n'an ye Ala wele k'an ka taabolow yɛlɛma k'an jogow yɛlɛma ka Mali kɛ an hami ka jamana in de bila an ni san cɛ siga t'a la an bɛna yɛlɛma don kow la ya Rabbi Ala k'an dɛmɛ an ka yɛlɛma don kow la an ti maloya an ti sɛgɛn an ti siran an ti yira k'o fɔ Mali jamana don min n'a jɔra cɛfarinw fɛ u ye jamana in u y'a jɔ ni hɔrɔnya ni tilennenya de M5 jamakulu an yɛrɛ dama an ka da ɲɔgɔn na an k'an bolo di ɲɔgɔn an ka filɛli kɛ ka taa fan kelen fɛ an bɛ min fɔ an k'o kɛ an bɛ min kɛ o k'a sɔrɔ an bɛnn'o kan ni Ala sɔnna a ma Inch'Allah inna Allaha ma'ana ani Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o y'a sɔrɔ an kɛra tiɲɛtigiw ye Ala ka Mali lafiya Ala ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ Ala ka barika don jɛkulu in na an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi a ma ya Allah janfa min bɛ jamana in kɔnɔ Ala k'a bɔ a kɔnɔ ni o y'a sɔrɔ tiɲɛna nin message awɔ nin ye ne ta ye sabula kuma dɔ la Faransi ko in kɛlen bɛ i n'a fɔ sujet tabou de u tɛ Ala ye ko Faransi tɛ Ala ye Faransi tɛ kira ye awɔ o de don Mali anw de ta don wa a b'o cogo la ni olu ka janfa tɛ ko ninnu na Serval nana 2013 à 3 jours d'opération a ye yɔrɔ bɛɛ récupérer ka di jamana ma Barkhane bɛ anw fɛ yan MINUSMA bɛ anw fɛ yan diɲɛ force bɛɛ lajɛlen bɛ anw fɛ yan cogo di chariw bɛ se ka wuli mototigiw bɛ se ka wuli ka taa bi an ka postes kan ka taa civils faga k'anw terroriser olu ma dɔn u tracement ye n'u kan na u kɛlen kɔ k'a kɛ u ma se ka tarakɛ k'u minɛ o tuma tiɲɛ tɛ janfa de bɛ ko la wa an b'a janfa bɔ a la ni Ala sɔnna a ma. Auzubillahi minal shaitanir rajim. Bismillahi rahmanir rahim. Kuma in tɛ bolila victime ko gansan kan nka kuma si ma fɔ n bɛna segin min kan min donna n da ka fara fɔlenw kan n bɛna dɔɔnin fɔ o de la. An badenw an bi kɔfilɛ dɔɔnin kɛ nka an ti kuma ta ka taa fo lawali la. An bɛ dɔɔnin fɔ kunun na
Imam Umar Jaraya blarom na mbataye ako ambi jamana min kono bi awnye mabaw chefarun ani doni ke baw de ga tienta bawye tien niye Mali korole laje iba soro farafina klebimbolo fe mara minnu kɛra n'o ka boni mara bɛɛ ye n'a bi f'olu ma ko empire o bɔra anw de fɛ yan mara min kɛra n'a ka boni mara bɛɛ n'a mɛna ni mara bɛɛ ye n'a bi f'o ma ko royaume o bɔra anw de fɛ yan ka jamana mara diinɛ kan ka mara yɔrɔ bonya a ka mɛn o yera anw de fɛ yan ka ban tubabuw ka jɔnya ma k'a fɔ u ti don u donnen k'a fɔ aw tɛ sigi u sigilen k'a fɔ a ye taa o belebelew yera anw de ka jamana in kɔnɔ yan nɔ nka Mali ma dan o ma an bi yɛlɛma hɔrɔnya ko kɛlɛ la tuma min na a hakilila ɲuman ni a koloma kow olu bɛɛ sigira Mali de kɔnɔ yan wa o fana tɛmɛnen farafina tilatilalen ka kɛ kulukulu fitininw ye u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn ye Mali jɔyɔrɔ bonyana o la fo ka se a dan na CEDEAO ko b'o la UEMOA ko b'o la ani ko wɛrɛ o bɛɛ kama anw ka jamana in ko fila tara ka se a ma ni min ma to a ye bonya kama o y'a to a ye n bɛ siran kama Mali ko nana sigi nin ko fila de kɔnɔ n bɛ nin fɔ mun na an tɛ histoire kɛnɛ kan an tɛ kilasi kɔnɔ ko an bi kalan de kɛ histoire kan o bonya min tara ka da Mali kan o bonya kelen de bi hali Mali dɛsɛlen kan a bɛ fɔ min ma ko état failli kɛlɛkɛlɛ bɔrɛ n'i y'a yuguyugu cogo o cogo hali ni fɛn t'a kɔnɔ tisota i bɛ o sɔrɔ a la o tuma na Mali nana dɛsɛ Mali nana kɛ kɔfɛnbila jamana ye mara kojugu bolo mara kojugu n'o tɛ maliden ɲuman ko dan tɛ dɛ mara kojugu nka o bonya nana to Mali kan o bonya kama fo ka taa se 18 août ma an y'a ye k'a fɔ nkalon kan fanga jugu min tun bɛ an kunna mɔgɔw tora ka o dɛmɛ nkalon kan an y'a ye bi transition in b'a la ka taa bolo min kan n'a fɔra sisan ni nɔgɔ t'a la k'a fɔ n tɛ Mali bɔ sira ye dingɛ kɔnɔ an bi mɔgɔw ye an bɛ a mɛn ko halisa an ka Mali jukɔrɔma don don n'anw ye maliden ɲumanw de ye ni mɔgɔw ko an bi fɛ ka Mali jukɔrɔma don don hali nkalon kan anw bɛ mun fɔ aw ye aw bisimila Ala ka aw dɛmɛ nka dɔ bɛ jukɔrɔma don don a bɛ jiri yɛlɛn dɛ nka i bɛ jɔ jukɔrɔma don don a bɛ bɛn i kan de yɛlɛncogo t'a la an bɛ o transition de kɔnɔ bi n tɛna bila tɔgɔ fɔla bari an tɛ dɔgɔyali ma kɛnɛ kan an bɛ Maliko kɛnɛ de kan fɛn min bɛ yen dɔrɔn an b'a fɔ a ka se ka faamuya nin kuma in bɛɛ fɔra an ka se ka don CNT de kɔnɔ n'i ye CNT in lajɛ bi ko nana
nana se yɔrɔ min ma comme malidenw yɛrɛ y'a ye gɔnga k'a fɔ a bi taala sira min fɛ a man ɲi a sigicogo man ɲi a taabolo man ɲi a maracogo man ɲi o tuma na an ka taa kɛnɛmamaw ɲini min na an jukɔrɔma don don an y'a ye o la a kɛn bɛ boli yɛrɛ boli banbali an y'a ye o la fana mɔgɔw nana an ye Burkina Faso an ye Ghana an ye Togo assemblée ka cidenw ye yan nɔ an ye CEDEAO ani UEMOA ka cidenw ye yan nɔ anw bɛ mun fɔ o la ni ninnu minnu ye anw badenw ye olu wulila ka na k'u bɛna anw ka jamana ani CNT min sigira nkalon kan ani sariya kɔfɛ k'u bɛna o boloma fara nka kuma bɛɛ bɛ ɲininkali kelen nɔfɛ n'o baara kɛra ka ɲɛ kun ni CNT sigira ka ɲɛ kun n'a sigira sariya kan kun n'a sigira légitimité kan o tuma na min bɛna don Mali kɔnɔ Ala de b'a dɔn o ye min ye o M5 ka laɲini filɛ nin ye n'a kɛra tiɲɛ kan n'a kɛra sariya kan ni CNT bɔra nkalon kɔnɔ ni CNT donna sariya kɔnɔ ni CNT donna tilennenya kɔnɔ ani sariya kɔnɔ Mali bɛna min sɔrɔ a la malidenw bɛna min sɔrɔ a la dɛ o de y'a kɛ anw y'a fɔ jɛngɛnen min bɛ nkalon kan min sigira nganamu ni yurugu kan o ka ta ka bɔ yen dɔ kana tiɲɛ ni sariya kɔnɔ Mali ka bɔda y'o de ye Mali ka sɔrɔ bɛ o de kɔnɔ Mali ka kunnawolo bɛ o de kɔnɔ o kama an taara Cour suprême na an y'a jira k'a fɔ dalilu min b'an bolo a bi dalilu 10 bɔ min b'a yira k'a fɔ n'i y'o dalilu kelen kelen fɛn fɛn ta n'i y'a lajɛ sariya sira kan n'i y'i jɔ i jɔyɔrɔ la i kɛra juge ye i ye kalenkan min kɛ k'i ye baara kɛ o sira fɛ kuma fila t'a la min bɛ yen bi o bi cɛ ka bɔ yen an m'a fɔ anti CNT fɛ transition kɔnɔ an m'a fɔ anti organe législatif fɛ transition kɔnɔ an ko kabini M5 sigira don min na fo kana bila bi la da sera a kuma ma sisan anw dama don foyi la min tɛ sariya sira kan o kuma na ni min tɛ sariya sira kan an ka o bɔ yen ka na ni a ɲuman ye sariya sira kan an ko fɛn kelen dɔrɔn de bɛ yen an b'o ɲini autorité de transition fɛ u ka sɛbɛn bɔ k'a jira maa maa bi CNT kɔnɔ k'a bɛɛ tɔgɔ sɛbɛn k'a bɛɛ bɔyɔrɔ sɛbɛn maa min y'u jira k'olu bɛɛ tɔgɔ sɛbɛn ka o ta ka d'anw ma n'u y'o ta ka d'anw ma bi n'an y'a ye o ye tiɲɛ ye an b'a fɔ jɔnka la nka anw b'a dɔn kɛcogo tɛ o la kɛcogo t'o la munna bari a sigira nkalon kan an ye min fɔ kabini a daminɛ an b'o kuma kelen kan karisa bi a kɔnɔ o man d'anw ye anw t'o kuma na karisa bɛ an bolo ka don a la anw t'o kuma na a ko bɛ an yɛrɛ ye o kuma yɛrɛ tɛ fɔ nka Mali ka mara tiɲɛ kan an t'o to maa ye an tɛ musala ko la an tɛ kunsiɲɛ kɛ o la an sigilen don tile fila in na ka Cour suprême ka jaabi kɔnɔ n'a bi maa minnu ɲɛna k'i bi taa delili kɛ kɛnɛ ma k'a fɔ anw kɔnɔ ŋwanen don gɔni b'an sen na a ye na Mali la a kana fɔ k'anw bɛ min na ko a cɛ ka ɲi ko a ka kan ka kɛ ten k'o bɛ bɔli kɛ halisa o ye ko faamubaliya ye ni Ala sɔnna ni Cour constitutionnelle kumana don min na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni nin kɛnɛ kan min fɔra
k'a tiga kɛnɛ wɔrɔ min b'a kɔnɔ ani min t'a kɔnɔ ka tiga ni tiga fara bɔ ɲɔgɔn na maliden bɛɛ b'i ka tata sɔrɔ o la n bi aw fo a ka kulomajɔ la nin kuma de donna ne da ni fili min bɔra la o ye ne ta hakɛto b'a kan sallallahu alaihi wasallam. billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Yani nga don kuma in kɔnɔna na n bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin an balimaw n'an sinjiw fɛn o fɛn tanyana kɛlɛ in kɔnɔna na ani minnu jogolen bɛ nin waati in na n'u bɛ degun kɔnɔna na ni kɛlɛ in sababu de y'a las'u ma ala jarabiw de don an bɛ ala deli a ka kɛ farijagabɔ ye ka lafiya las'u ma u n'u ka denbayaw. Ne tun man ka kuma peut-être kɛnɛ in kan parce que kuma in bɛɛ fɔra mais association min sigilen de don n'o u sigira victime tɔgɔ la victime tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnya la u ka ɲɛma président an'u ka porte parole u bɛ kɛnɛ in kan mɔgɔw min n'u ye lajarabiw sɔrɔ kɛlɛ in kɔnɔna na. O tɛmɛlen kɔfɛ victime wɛrɛw bɛ kɛnɛ in kan n'o ye mɔgɔw min ka sow cira olu fana ka représentants bɛ kɛnɛ in kan transporteurs olu fana ka représentants bɛ kɛnɛ in kan. O tɛmɛlen kɔfɛ victime dɔw bɛ yen n'a bɛ f'u ma ko 501 personnes mun ka contractuels min ka a tɔgɔ ye di décision annulée la olu fana ka représentants bɛ kɛnɛ in kan. M5 RFP n bɛ segin a kan tuguni maliyɛnw an ka jɛ ka an ka hakiliw jagabɔ. M5 sigira kun min kama bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni ko a sigira M5 tɛ mɔgɔ si ka propriété privée ye M5 ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen de ta ye. M5 sigira de k'a fɔ ko tɔɲɔli de bɛ jamana in kɔnɔna na an mana wuli waati o waati an b'a fɔ an ka dubabu kɛ jamana in ye an ka dubabu kɛ jamana in ye a bɛ kɛ misiriw kɔnɔ a bɛ kɛ wajulukɛyɔrɔw la a bɛ kɛ églisew kɔnɔ a bɛ kɛ yɔrɔ wɛrɛw la an tɛna an da don olu bɛɛ lajɛlen na mais dubabu nin mɔgɔ min ka kan ka a jaabi an ye n'o ye ala subahana taala ye anw yɛrɛ jogo min b'an na n'an m'o bila est ce que a bɛ se ka ɲɛnabɔ a tɛ se ka ɲɛnabɔ. An bi si dubabu la an bi tile dubabu la kuranɛkalan min bɛ kɛ Mali kɔnɔ a tɛ kɛ diɲɛ fan si mais o bɛ jaabi cogo di. An ka siran sa an ka sabali an ka ala lajɛ an ka hinɛ jamanadenw na. Kɛlɛ in kɔnɔna na mɔgɔw min tanyana n'a tun fɔra anw ɲɛna bi k'a fɔ olu ka hakɛ gouvernement de transition président Bandao ko olu ka hakɛ kun ma se ka ɲɛnabɔ ka se nin waati ma wallahi ne kun bɛ se k'an kalen k'a fɔ k'a ti kɛ mais bi anw jagoyalen de don mɔgɔw mana wuli M5 n'aw ma wuli aw sigilen don aw sulusalalen don aw tɛ mouvement na tuguni aw tɛ activité la adamaden n'i muɲuna n'i sabalila o kɔrɔ tɛ i siranna dɛ n bɛ segin a kan tuguni cɛbakɔrɔ fɛn o fɛn sigilen filɛ nin tabali in kan nin si tɛ siran nin si ma tabaki mais mun de don an kun bolo transition min nana sigi sisan hali n'a kɛcogo man ɲi maliyɛnw ka hakɛ u kun bɛ wuli de ko o de ɲɛɲini a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ teliya la cogo min na mais anw dɔrɔn tɛ dɛ bɛɛ lajɛlen y'a faamuya min tɛ se min na o tɛ se o la sa an ka sabali sa
ni k'i bɛ so doni ta k'a da falinin kurun kan i m'a dabɔ ɲuman kama sa a bɛ taa de sa i b'a faga de sa bɛɛ n'i jɔyɔrɔ silamɛ bɛɛ n'i jɔyɔrɔ misiri kɔnɔ donc k'a fɔ ko waati min an y'a bila o kun ye temps d'observation de ye an tun bɛ labɛnw la k'a lajɛ est-ce que fɛn min u yɛrɛ y'a daraki parce que an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sisan mouvement ko kuma tɛ tuguni dɛ fɛn in yɛlɛmana sisan ka kɛ sɔrɔdasi fanga ye donc a kɛra coup d'état de ye a kɛra coup d'état de ye sɔrɔdasi fanga de b'an kunna bi an mɔgɔ caman tun bɛ yen an ko an k'a to sɔrɔdasiw bolo an k'a to sɔrɔdasiw bolo a tor'u bolo bi taama mɛnɛ sisi ma bɔ dɛ taama mɛnɛ sisi ma bɔ dɛ a maloya t'anw na parce que anw bɛ tiɲɛ de kan an bɛ fɛ k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna kunun ka fisa ni bi ye kunun ka fisa ni bi ye an bɛ se ka continuer o kan wa anw wulila maliyɛnw wulila ka se yɔrɔ min na mɔgɔw ni tanyana na n'o tigilamɔgɔ n'a fɔra bi hali fura sɔngɔ u t'a sɔrɔ ni min wulila o bɛ geste dɔ kɛ k'a fɔ karisa ye nin di yan fɛ karisa ye nin di yan fɛ mali nafolo de don a bɛ hakɛ to wari fɛn o fɛn dira k'a dira victimew ma karisa y'a di karisa y'a bɔ tan hey an ka sarala yan ye dɛ mali nafolo de taara ka di mɔgɔ si ta tɛ u ka entreprise wari tɛ u fa tiɲɛ tɛ foyi foyi mali wari de taara ka di donc M5 comité stratégique an ye commission min sigi sen kan problème naani n bɛ se k'a fɔ doni de don mais ala doni de don u y'anw bila a commission naani ɲɛma ne ni jɛɲɔgɔn dɔw mun bɛ comité stratégique kɔnɔna na pour que an n'o victime an ka se ka baara kɛ teliya lafiya bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔna na cogo min na mais n bɛ segin a kan tuguni ni mɔgɔ o mɔgɔ wulila o kuma M5 RFP mɔgɔw u bɛ mun de nɔfɛ u bɛ wari de nɔfɛ wa u bɛ poste de nɔfɛ wa u bɛ mun de nɔfɛ o kɛlen bɛ dɔw dala gɛsɛ ye n'anw tun bɛ wari nɔfɛ an tɛ sigi nin kɛnɛ in kan n'an tun bɛ wari nɔgɔlen nɔfɛ an tɛ sigi nin kɛnɛ in kan n'an tun bɛ fanga nɔgɔlen nɔfɛ an tɛ sigi nin kɛnɛ in kan n'an tun bɛ fanga nɔgɔlen nɔfɛ an tɛ sigi nin kɛnɛ in kan mais bi mun de kɛra mɔgɔ si ma mugu ci ka yɛlɛn fanga in na bi a kalifar'u la de mun b'a faamuya n ye poste dɔ kɛ kunna sini ko ala ni jamana ye nin kalifa i la o tɛ lisansi di mɔgɔ si ma lisansi kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn dɛ k'a fɔ i b'i sago kɛ jamanadenw kunna min ka di i ye i b'o kɛ min bi kɛla bi jamana in kɔnɔna na an bɛɛ ɲɛ b'a la élection u bɛ girin na k'u ka candidat b'u bolo tɔgɔ fɔli tɛ dɛ mais ne bɛ min fɔ aw ɲɛna a hakilina tɛ yen bi k'a fɔ parce que sécurité problème bɛ yen u ma se ka na tenitigi de kan ka sécurité ɲɛnabɔ n'u o yɛrɛ min o y'u yɛrɛ ka baara ye u ma se k'o ɲɛnabɔ fɔlɔ u bɛ se ka mun wɛrɛ ɲɛnabɔ o kɔfɛ wari dir'u ma parce que mali budget b'olu de bolo bi a politiki fana o pouvoir politique b'u bolo bi a diplomatie o b'u bolo bi mais maliyɛnw yɛrɛ an bɛ an yɛrɛ ɲininkala bi ninnu bɛ se ka mun de ɲɛnabɔ tuguni sa u kan ka sécurité min ɲɛnabɔ u ma se k'o kɛ fɔlɔ sisan bɛɛ focaliselen bɛ ko élection campagne bɛ sen na campagne min bɛ sen na même sous région kɔnɔna na an b'a bɛɛ kalama hali kasabi min kan ka élection organiser o wari o nafolo a bɛ bɔ min u jigi dalen bɛ kɔfɛmɔgɔw min kan n'o kɔfɛmɔgɔw nana ni u ka kasabi n'u ka nafolo ye ka n'o don mali élection na u sago bɛ mali élection na kɛ ko anw kan ka yɛrɛmaya hɔrɔnya ta ko anw kan ka indépendance ta walayi bilayi tiɲɛ de don sunkalo ye kalo barikama ye an bɛ min batu an b'a bonya
mais n'a ma ɲɛ min kɔ wallahi siran don saya tɛ yen dɛ anw bɛ siran ala dɔrɔn de ye imam Jara y'a fɔ cogo min na place de l'indépendance a ma bouger dɛ a bɛ yen awa hali n'an sunbatɔ n'an bɛ wuli ka se yen maliyɛnw ka hakɛ ɲini na wallahi bilahi an bɛ kɛ premier rang na an tɛ segin kɔ an tɛ segin kɔ tɔɲɔli barika bonyana mɔgɔw ka sow bɛ ci la transporteurs tati mɛnɛ sisi tɛ bɔ mobili kolon bi ɲini k'an faga don o don o bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ fɛn min kɔnɔna na recrutement bɛ kɛ mɔgɔw tɛ bɔ a kalama anw ko opacité jamana nafolo jamana musaka fɛn o fɛn bɛ kɛ jamana kɔnɔna na jamanadenw de parce que a bɛ ta jamanadenw tɔgɔ la jamanadenw kan ka bɔ a kalama ni wari min bɔra kɔfɛ ka na an kan k'a dɔn ni kasabi bɔra kɔfɛ ni wari min sɔrɔla jamana in kɔnɔna na a donna da min fɛ maliyɛnw kan k'a dɔn parce que an bɛɛ lajɛlen jɛ de don ni marché min attribué la a attribué la kan min kan a kan ka fɔ an ɲɛna ye donc an tɛ se ka continuer nin kɔnɔna na donc vraiment a fɔra ko n ka dakuruɲɛ fila fɔ n tɛna tɛmɛ o kan mais n ye min faamuya kuma ninnu kɔnɔna na fulaw sera bamanankan na ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan sisan parce que muta ye nimɔgɔkɛ de ye donc an bɛ to o tɔ ɲɛnabɔ so kɔnɔ hakɛto bɛ kuma in na wa salam ne bɛ bɔ kuma na nin yɔrɔ kuma barikama fɔra an bɛna don sunkalo kɔnɔ hakilina min bɛ M5 la ɲininkali min bɛ maliyɛnw fɛ o tuma M5 mun de fɛ M5 hakilina ye mun ye transition ko la ne ɲɛna aw y'a bɛɛ faamu bi sisan an bɛna don sunkalo la manifestation baw bɛ ni jɔ kalo kelen mais comité stratégique a n'a commission u bɛ continuer ka baara kɛ an bɛ to ka taa n ka base voir ka taa musow ka coordination an bɛ taa rencontrer n bɛ musow fo ka taa jeunes ka coordination rencontrer ka taa coordination nationale an bɛ na réunion kɛ n'u de ye an ka groupe de réflexion stratégique fana cadre baw b'a kɔnɔ olu fana bɛ baara la ni temps sɔrɔla an bɛ taa région la donc sunkalo kɔnɔ an bɛ n'o baara de kɛ pour que ka se k'a faamu militants ka n'a fɔ ko conférence de presse kɛra o tuma baara dabila la responsable musow jeunes coordinateurs u bɛɛ bɛ continuer ka réunion la ka hakili jagaw kɛ pour que ni sunkalo banna dɔrɔn on va donner le top départ pour imposer la rectification de la transition. Donc b'a fɛ k'aw fo o la organisateur bɛ k'i insister ko n ka musow fo kosɛbɛ ni jeunes n y'a fɔ siɲɛ caman mais le communicateur est en train d'insister n ko n'i ye mɔgɔw tɔgɔ fɔ n'i ye ɲinɛna mɔgɔ kelen ko dɔ bɛ se ka kɛ baasi ye donc n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais tous ceux qui ont mobilisé ko muso kelen bɛ ale kelen mɔgɔ 50 mobilisé elle est à saluer la coordination des jeunes aussi donc on peut au revoir di ɲɔgɔn ma tous les responsables doivent être mobilisés pendant le mois de carême pour les activités de réflexion et d'organisation. Merci bien, la séance est levée. تسوى تكيفات تشل خلوة يا رها
كتندي وتجرهنا ناس ستو ما ستزها تقاس دبل 7 هذا مشروب للطاقة اللي شربه ما يترخى ليل النهار وانت فرحة مع دبل 7 يعطيك طاقة يعطيك طاقة يعطيك طاقة دبل